Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. Sekarang itu kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 12 jam untuk hari ini. So inilah Coin Market Cap. Macam biasa first kali kita akan tengok dulu berapakah total market cap untuk hari ini. So total market berada di 2.27. So adakah berlaku peningkatan? Kita akan tengok kat bawah ni read more. So ada peningkatan minyak 1.51%. So ada sedikit peningkatan, ini ada peningkatan harga dalam coin. Juga tengok untuk volume. So volume untuk hari ini melakukan peningkatan yang drastik daripada 120 lebih ke 138 bilion. So peningkatan banyak almost 10%, 9.88%. So untuk dominan BTC terus melakukan jatuhan daripada 42 ke 41%. Dan kita tengok Ethereum terus melonjak ke 20%. Now expected untuk Ethereum ada lagi untuk expected di dominan dalam market adalah ke 23%. Lepas tu kita tengok Ethereum akan melakukan kenaikan drastik lah. Kenaikan lebih drastik berbanding kenaikan daripada Bitcoin. Harga kita review dulu harga semasa untuk coin untuk malam ini. So Bitcoin yang pertama berada di 50.6k. Ini bermakna kita untuk Bitcoin hampir masuk ke dalam box resistance iaitu di 50.8. So adakah ada lagi kenaikan, tapi good, ada sedikit good untuk Bitcoin. At least dia pergi ke masuk dalam box resistance dalam kata good untuk BTC next untuk pergi break major resistance di 56k. So Ethereum hari ni, item ni macam cakap tadi pagi, at least maybe kita akan pergi ke 4k. So dah pun harga 3.9k net percentage 4.76%. So macam cakap Ethereum dah pun breakout major resistance semalam, dan expected dia pergi ke all time high dia 43 dan akan berlaku price discovery untuk yang baru. So nanti Ethereum kita akan chat tu, akan terangkan lebih detail. So untuk Granol masih lagi hampir di kawasan 3k, sedikit drop daripada semalam. Untuk hari ni drop 1.64%. Sebab apa? Kita tengok harga tertinggi untuk Granol sebelum ni dalam $3 lebih lah. So untuk Binance kembali balik ke 462 daripada pagi tadi 480 lebih. So ingat Binance ada major resistance di $508. Kemudian lain-lain coin yang melakukan kenaikan drastik ialah tengok Solana. Dia kenaikan untuk hari ni 20%. Sebab apa? Macam tu cakap pagi tadi, dia ada monitor sedikit pattern, continuous pattern, iaitu single triangle continuity. Dah pun breakout masa pagi tadi tu buat, dan expected memang akan naik ke atas lah. Okay, let's go, kita pergi ke trading view untuk tengok chart apakah yang akan berlaku lagi next, untuk maybe malam ni ataupun hari besok. So yang pertama kita akan pergi ke total market. So macam juga total market suppose sebenarnya dah pun breakout. Kita dah pun breakout, kita akan pergi ke daily. So daily akan nampak lebih detail. So ini kita ingat untuk total market dah pun breakout major resistance, iaitu box purple macam cakap. Bila break saja major resistance, kita akan ada target di 1 point seed, iaitu di 3.3 trillion. So bayangkan masa tu Bitcoin berada di 65k, target market di 2.4 ataupun 25. Kita akan tengok berapakah halakan lagi Bitcoin harga masa price akan berada di 3.3k. So expected untuk Ethereum, Bitcoin juga akan melakukan harga tertinggi di 86. Nanti akan tunjukkan price target. So untuk sekarang ni kita akan tumpukan ke total market. So total market dah ada confirmation bahawa kita akan ada buran. Sebab apa total market ni penting untuk kita monitor? Sebab apa? Sekiranya total market meningkat, ini bermakna jumlah kewangan dalam dunia kripto juga meningkat. Itu bermakna kenaikan total market adalah disebabkan kenaikan untuk harga coin. So bila kita tengok total market meningkat, ini bermakna harga coin juga perlu turut meningkat. So itu yang nampak di total market. So next target ialah untuk pagi tadi, macam cakap pagi tadi kita ada target at least 2.25. So yang akan sampai ingat yang ni pattern ni draw ialah di 1 hour. Kalau ingat lebih detail di 1 hour, okey, di 1 hour sebenarnya pagi tadi tu ada monitor ni. Kemudian di Facebook tu ada update tu punya chart, iaitu kepada falling away. So siapa belum follow tu punya Facebook, link ada di description bawah. Sebab apa? Sekiranya ada update terkini di chart tu akan update di Facebook. So siapa yang di follow tu Facebook, dia tengok ini sudah update dengan expected price akan bounce ke atas. So price bounce dah pun sampai, macam cakap kita at least akan break 2.25. Sekiranya break 2.5, kita akan sedikit release dalam market ini. Kita ada double confirmation untuk price akan pergi ke atas. So untuk next target untuk crypto market di mana?
So net target untuk crypto berada di 2.6 ataupun di all time high dia, iaitu di kawasan 2.4 trilion ataupun 2.48 trilion. So price akan menuju sini sebenarnya. Dah tak ada lagi resistance kat ni. Resistance yang ada hanyalah yang ini 2.4 dan 2.48k. So bila kita tengok total market akan meningkat kat sini, apa yang tu cakap awal-awal tadi, bila kita tengok total market meningkat, ini bermakna harga coin juga akan melakukan peningkatan. So harga coin manakah yang akan melakukan peningkatan? Nanti kita akan lebih detail. So first kali, let's go kita pergi ke Bitcoin dominant dulu. Sebab apa kita perlu monitor Bitcoin dominant? Ini Bitcoin dominant chart akan menentukan sama ada kenaikan di coin market ditentukan oleh Bitcoin ataupun altcoin. So untuk tengok total market sebelum ni, so ada monitor pattern rising wedge. So rising wedge ialah pattern bearish untuk break ke bawah. Supposedly first target dah sampai dan lagi ke bawah. Second target ialah di bottom wedge. So bottom wedge adalah di kawasan ni. So expected dalam kawasan 40%. So 40% kita berada di 41. So ada lagi dropping bawah. Ini bermakna total market meningkat, dominansi berturun. Ini masa kita dalam kenaikan dalam altcoin season. Bila kita tengok altcoin season, kita akan tengok total market meningkat. Harga BTC hanya akan melakukan kenaikan juga, cuma kenaikan yang slow aja. Macam tengok untuk hari ni 47, 48, 49, turun 49, 50. So pergerakan yang kurang. Tapi ditengok di altcoin, di Ethereum, Cardano, Solana, semua ni melakukan kenaikan relatif. Sebab tu cakap total market meningkat, dominan BTC berkurangan dalam market. Ini bermakna altcoin season. So bila altcoin season, altcoin lain selain Bitcoin juga akan melakukan peningkatan. So dua chart penting lah anda kena monitor, total market dan juga market BTC dominant. So another chart yang penting untuk kita monitor ialah Ethereum dominant. So kita tengok Ethereum dominant dalam market terus melakukan peningkatan juga, malah break to next target ialah di kawasan 1.6 Fibonacci. Kalau ikutkan sini, so belum draw, so dah akan buat ini adalah di, ini adalah 1 maknanya 1.0. So 1.0, so kita akan tak ni, kemudian kita yang ini ada, yang ini adalah di 1.2 Fibonacci minor resistance, kemudian kita ada main target kita di 1.6 Fibonacci, iaitu 1.6 Fibonacci di price ini. So kita tengok kat manakah harga itu akan berada. So expected untuklah berada di 23%. So untuk kenaikan ni, kenaikan daripada swing high ke swing low ini, kita akan dapat Fibonacci iaitu di 1.6. So itulah target kita. Di target kita di 1.6 itu 23%. So macam cakap tadi, Bitcoin dominan berkurangan, and then kita tengok Ethereum dominan meningkat. Ini bermakna Ethereum akan melakukan kenaikan yang drastik dalam market. So apa yang kita tengok ini, kita akan pergi dulu ke Bitcoin. So Bitcoin, apa yang dah berlaku untuk hari ini. So Bitcoin tu ada juga monitor, sebelum ni tu ada monitor pattern, iaitu pattern bearish, iaitu pattern descending triangle. So descending triangle adalah pattern bearish. Macam cakap, walaupun dia bearish, expected hanyalah kenaikan tu ada 50-50, boleh break ke atas. Hanya orang kata break ke bawah 52%, break ke atas 48%. Tapi cakap, walaupun dia bearish market, tapi kita play price ke atas. Sebab apa? Kita dalam momentum kenaikan yang drastik untuk Bitcoin. So macam cakap, untuk Bitcoin at least sampai ke 50 ke resistance tu, price dah pun sampai, dan kita tunggu adakah price ada lagi melakukan atas. Macam cakap, total market meningkat, expected harga Bitcoin juga akan melakukan meningkat, orang kata slowly. Untuk next target di 1.6, iaitu 1.6 untuk minor resistance, iaitu di kawasan 53.2k. So good untuk Bitcoin maknanya. Expected untuk Bitcoin akan melakukan kenaikan ataupun bermain price di dalam kawasan ni antara 50 ke 56k. So main on kata price on sideways je, kenaikan yang kata slowly. So good time untuk kita tengok altcoin melakukan kenaikan drastik. Bila altcoin dah dapat hyper price, kita expected bila Bitcoin pula break, bila kita nampak nanti Bitcoin pula break major resistance ni, iaitu di 56.8, kita akan expected pula Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik di all time high di 64, kemudian price target di 1.6 ialah di 86k. So bayangkan itu masa total market berada di 2.4 trilion, harga Bitcoin berada di 65k. So macam cakap tadi, sekiranya total market berada di 3.3k, 3.3 trilion, dua expected untuk harga Bitcoin masa itu berada di almost 86k. So itu yang dua expected kan harga di Bitcoin. So now untuk
untuk short term apakah yang akan berlaku di chart. So Zoro expected untuk Ethereum. So kita kan Ethereum. So untuk Bitcoin kita perlu tengok price at least perlu break ini. Kalau break ini kita expected ada good momentum untuk Bitcoin melakukan kenaikan. So nak price to break major resistance ni di kawasan 50 dan price untuk buat sideways di atas ataupun bermain dalam kawasan resistance tu. Bila berada di kawasan resistance, orang kata harga Bitcoin mau kukuh dan kenaikan yang slowly lah, main bagus untuk altcoin. So apa yang tengok untuk Ethereum. So Ethereum hari ni apa yang dah berlaku. So untuk Ethereum macam pagi tadi Zul ada monitorkan di 1 hour iaitu symmetrical triangle yang ini. So kita tengok ada sedikit fall breakout dan Zul ada monitor tu punya minor support iaitu ni. Kemudian price betul-betul saja touch ini, kemudian kembali macam terus pergi ke target Zul iaitu di kawasan 2.6 iaitu di 39 ataupun tu cakap tadi at least ke 4K. Ikutkan harga sebenarnya dah sampai 4K kat sini. So almost 39.3985 almost 4K. So cakap kita at least sampai ke 39 ke line biru ni 2.6 tu. Price dah pun sampai now. Apakah hala tuju market untuk Ethereum? So macam cakap Ethereum inilah daily. So macam cakap bila price break saja major resistance, kita akan expected price tu akan pergi ke all time high dia. Kemudian akan tunjukkan all time high untuk ini support. So all time high di Ethereum adalah di 44.3k. Kemudian cakap bila break saja major resistance yang ini, bila break saja price break saja major resistance yang ini, kita expected dia akan price target lah di 1.6. So 1.6 untuk Ethereum akan berada di 6000. So macam cakap tadi, sekiranya masa kita tengok harga total market berada di 2.4 trilion. So harga Ethereum masa tu berada di 4.3. So macam cakap di total market ada orang kata peningkatan di price target di 3.3 trilion. So masa tu expected harga Bitcoin berada di 86, harga Ethereum most probably akan berada di 6k. So apa pun langkah market baru, tapi itulah target sekarang ni. Orang kata valid target yang kita boleh pakai untuk Fibonacci punya price target. Sebab apa price dah pun break major resistance. Tu good news. Siapa yang ada hold dalam Ethereum. So macam cakap untuk long term, selagi Bitcoin ataupun Ethereum belum break lagi major resistance atau untuk Ethereum ni di 4.3, still lagi anda boleh invest untuk long term. Dan sama kat Bitcoin, selagi Bitcoin belum break dia 65k, still lagi good term, good position orang kata long term. Tapi long term jangan all in. Long term orang kata mungkin minggu ni buy 10%, minggu depan buy 10%, buy 10% selagi mana price tu belum break lagi major resistance. So macam cakap kita ada good price target di 1.6 di 6k untuk Ethereum, di 86k di Bitcoin. So another coin untuk hari ni kita tengok first coin adalah coin Solana. So Solana melakukan kenaikan 20% untuk hari ni. Ikutkan Solana, macam cakap Solana pun ada monitor satu pattern untuk pagi tadi. So monitor itu pattern yang ini. So ada pattern untuk share, ada share pagi tadi iaitu symmetrical triangle. Macam cakap masa share tu price dah pun breakout, dan bila breakout expected price tu akan pergi ke 3.6 di kawasan 160. So now price orang kata harga sedang menuju ke sana. So kat sini kita boleh monitor sedikit orang kata minor support dan resistance. Kita boleh pakai di yang ini. Supposedly kita akan pakai, okay, kita akan ambil yang ni, dua ambil yang ni. Ini kita boleh tengok di 1 hour maknanya swing low to swing high. So price tengok macam mana price itu berinteraksi dengan 1.6 Fibonacci. So kita akan tengok ni swing low swing high, break saja resistance di antara 0.607, price akan pergi ke target 1.6. So tengok macam mana dah pun sampai di 1.6. Sebab tu cakap bila price break saja major resistance, kita akan expected first target 1.6 price must be hit. So sama juga di Ethereum tadi, di total market kita tengok dah break major resistance tu 1.6 di 3.3 trilion. Kita tengok di Ethereum dah pun break major resistance, price target 1.6 ke 6,000. Hanya sekarang tunggu Bitcoin saja. Sekiranya Bitcoin berjaya juga break major resistance di 56k, kita akan expected Bitcoin juga akan ada price target di 1.6 iaitu di 86,000. So untuk sekarang ni kita ada confirmation untuk total market, very good. Total market adalah secara keseluruhannya, meaning Bitcoin juga give and time memang Bitcoin juga akan break major resistance. Kemudian kita tengok Ethereum dah pun melakukan price target di kata valid untuk kita pakai price 6k. So untuk Solana adalah now menuju ke 3.6, walaupun ini dah sampai. So kita maybe ada sikit lagi
maybe price tu hanya buat sedikit kentawin, tapi as expected untuk Solana price akan terus melakukan ke next major resistance, iaitu ingat ini sebelum ni adalah resistance dan bertukar jadi support. Ini sekarang kita ada major resistance di 3.6 di kawasan price 3.6 di $160 untuk Solana. So ingat, bila price itu sampai saja di retestment 36 ataupun 42, kita ada good opportunity untuk Solana akan break balik ataupun buat cooling down ke bawah at least 50% ke 60% retestment ke 50-60% retestment, probably price itu akan kembali balik di kawasan 80. Sekiranya ini berlaku, kita expected untuk kita good position untuk buy. Tapi ingat, walaupun ini kata boleh 42, price masih lagi boleh menjangkaui 42. So bila menjangkaui ini, kita akan terpaksa mencari kata retestment yang baru untuk price target yang lebih daripada 42. So lagi kita akan pergi ke chart juga. Apa yang nak tengok ni ialah di Cardano. So Cardano, apa yang berlaku Cardano ni? Cardano untuk di force hour, macam cakap, kita ada monitor satu pattern bullish, iaitu pattern ascending triangle. So macam cakap, inilah pattern bullish dengan 52% untuk break ke bawah, 52% untuk break ke atas, 48% untuk break bawah. Dengan momentum untuk kenaikan, memang dua expected price akan naik. So ikutkan sini price target kita di 31.6 iaitu 3.3. So now adalah sedikit retestment untuk Cardano. So ikutkan kalau leverage ataupun untuk long term, siapa yang dah ada, siapa lagi masih belum cukup target di Cardano, anda boleh buy sedikit di kawasan ni, orang kata dalam 10%. So macam tu sudah ada 1000 coin untuk Cardano, sudah capai tu punya target. Sekarang tu hanya layan je, dia tengok dia line profit. Tapi sekiranya siapa yang masih contoh ada mungkin ada lagi ada 900 coin, lagi 10 coin tak cukup untuk Cardano, so anda boleh buy kat sini. Ni adalah antara good position untuk buy untuk short term. At least price tu anda buy kat sini, dan at least price tu akan pergi 1.6. So another maybe good position juga untuk buy, untuk kata bukan buy untuk all in, buy at least untuk tambah anda punya target, dapatkan target anda di kawasan ini. So itu Cardano. Kita akan pergi ke Matic pula. So Matic kata masih lagi di kawasan, untuk kata masih lagi di kawasan support yang ini. So masih lagi antara tengah antara major support dan major resistance. So untuk long term, siapa yang nak long term ke Matic, still lagi good position untuk anda buy kat sini ataupun untuk dapatkan target, walaupun dah price sedikit bawah tak masalah. Good long term. Sebab apa, macam cakap, sekiranya price itu break saja major resistance, iaitu dia ni yang purple ni di kawasan 2.25, and price akan pergi ke all time high 27. Kemudian price target adalah di 1.6 iaitu hampir $4. Tu cakap, masa price di bawah kawasan ni adalah good position untuk anda buy untuk long term. So siapa yang percaya dengan Matic, siapa ada buat kajian fundamental untuk Matic, so macam Zul memang yakin untuk Matic untuk long term, so memang Zul akan buy lah Matic. Tu siapa nak buy di Matic, good position untuk buy untuk long term. Selagi mana price tu belum break ini, sekiranya price tu dah break ini, dah melakukan atas, bukanlah good position untuk buy. Ini adalah good position untuk kita hanya wait and see. Sebab apa, bila price sampai di 1.6, kita akan take profit 2.6, kita ambil profit di 3.6, take profit 42, take profit. Kemudian kita expect ada good retestment atau 50-60% dropping, kita akan buat re-entry dalam market untuk Matic. So another coin yang tengok adalah Chainlink. Sebab ada yang tanya Chainlink, so kebetulan tu ingat tadi ada tanya link. So Chainlink ataupun Litecoin LTC, rasa LTC dia tanya, so LTC, adakah LTC masih dalam breakout? Untuk LTC Litecoin masih lagi berada di major support. So good position untuk anda long term, ataupun anda maybe anda nak target 1000 coin untuk di Litecoin. Kat sini adalah good position untuk anda all in, dapatkan 1000 coin, kemudian hold saja position. Macam cakap, bila price tu break saja major resistance, kita akan target 1.6 di kawasan $1,600. So good position untuk anda long term kat sini, tu tak masalah. Sebab apa, bila anda beli di kawasan yang betul, anda tak perlu risau. Anda bila price melakukan kenaikan, kita hanya tengok macam apa yang berlaku di Ethereum, Bitcoin kan ni, price tengah naik. So apa yang Zul buat, hanya wait and see aja. Orang kata lihat saja. Sama dengan Cardano, Zul buy di bawah, kemudian down dah $3 So apa Zul buat, Zul tak tambah lagi position. Sebab apa, Zul dah sampaikan target dulu, Zul dah dapatkan 1000 masa lagi di bawah. Now hanya kata tengok dan layan profit ataupun enjoy profit saja. Tu orang kata
whatever coin lagi, walaupun banyak coin dah naik, tapi ada lagi coin-coin yang kata good position untuk buy. Contohnya di Litecoin, kemudian kita akan tengok di probably di VeChain pun kata masih lagi. Alright, untuk VeChain lagi masih lagi belum break major resistance, hampir di support, good position untuk long term. And then kalau kita tengok hot masih lagi di major support, good position untuk buy, major resistance di atas. Kemudian kita tengok di Harmony One, ni adalah coin-coin yang Zul ada. So untuk Harmony One, kata price dah sedikit melakukan kenaikan, almost sampai resistance, still lagi walaupun untuk long term ada good position. Kerana price masuk di dalam kawasan bawah ni, ini yang kalau orang kata good position, orang kata very very good position untuk buy. So sekarang ni price masih lagi expected Zul, price masih lagi berada di bawah major resistance, so good position untuk anda long term. Guys, rasa itu saja untuk malam ni. So hari ni Zul lambat sikit buat video sebab apa, Zul monitor Zul ada sikit problem. So Zul terpaksa buka tadi PC, buka semua apa ni graphic card semua, dan pasang balik. So soon dah boleh lah. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, dan jangan lupa follow dia punya Facebook sebab apa, sekiranya ada update terkini Zul akan update dia punya di Facebook. So guys, please like, please subscribe. Let's go, bantu tu dapat 10k subscriber yang pertama. So, jumpa lagi malam nanti. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, tulis ruang komen ataupun PM tu di Facebook. So guys, jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.